December 28, 2012, the last night of the Kayagatasati retreat, Majjhima Nikaya number 21, Kaka Cupama Sutta Perumpamaan Gergaji Majjhima Nikaya 21. Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living at Sawati in Jeta's Grove, Anathan Pandika's park. Demikian yang saya dengar, pada suatu ketika Sang Buddha sedang berdiam di Sawati, di hutan Jeta, Taman Anathapindika. Now on that occasion, a Venerable Molliya Paguna was associating overmuch with bhikkhunis. Pada saat itu, Yang Mulia Molliya Paguna bergaul terlalu akrab dengan para bhikkhuni. He was associating so much with bhikkhunis that if any bhikkhu spoke dispraise of the bhikkhunis in his presence, he would become angry and displeased and make a case of it. Ia begitu akrab dengan para bhikkhuni, sehingga jika ada bhikkhu yang mencela para bhikkhuni itu di hadapannya, maka ia akan menjadi marah dan tidak senang dan akan menegurnya. And if any monk spoke dispraise of the Venerable Molliya Paguna those monks. It's adding up. I'll try that again. And if any monk spoke dispraise of the Venerable Molliya Paguna in those bhikkhunis' presence, they would become angry and displeased and make a case of it. Dan jika ada bhikkhu yang mencela Yang Molliya Paguna di hadapan para bhikkhuni itu, maka mereka akan menjadi marah dan tidak senang dan akan menegurnya. So much was the Venerable Molliya Paguna associating with bhikkhunis. Demikianlah pergaulan akrab Yang Molliya Paguna dengan para bhikkhuni. Then a certain monk went to the Blessed One, and after paying homage to him, sat down at one side and told the Blessed One what was taking place. Kemudian seorang bhikkhu mendatangi Sang Bagawa, dan setelah bersujud kepada beliau, ia duduk di satu sisi dan memberitahu Yang terberkahi tentang apa yang sedang terjadi. Then the Blessed One addressed a certain monk thus, "Come, monk, tell the monk Molliya Paguna in my name that the teacher calls him." Kemudian Yang terberkahi memanggil seorang bhikkhu dan berkata, "Wahai bhikkhu, beritahukan kepada Yang Mulia Molliya Paguna atas namaku bahwa Sang Guru memanggilnya." "Yes, Venerable Sir," he replied, and went to the Venerable Molliya Paguna and told him, "The teacher calls you, friend Paguna." "Baik, Yang Mulia Bante," jawab bhikkhu itu. Dia pun pergi kepada Yang Mulia Molliya Paguna dan berkata, "Sang Guru memanggilmu sahabat Paguna." "Yes, friend," he replied, and went to the Blessed One. After paying homage to him, sat down at one side. "Ya, sahabat," jawab Paguna. Lalu dia pergi menghadap Sang Yang terberkahi. Setelah memberi hormat kepada beliau, ia duduk di satu sisi. The Blessed One asked him, "Paguna, is it true that you're associating overmuch with bhikkhunis?" Kemudian Yang Mulia Sang Bagawa bertanya kepadanya, "Paguna, benarkah bahwa engkau bergaul terlalu akrab dengan para bhikkhuni?" "That you're associating so much with the bhikkhunis that if any monk speaks dispraise of those bhikkhunis in your presence, you become angry and displeased and make a case of it?" Bahwa engkau begitu akrab dengan para bhikkhuni, sehingga jika ada bhikkhu yang mencela para bhikkhuni itu di hadapanmu, maka engkau akan menjadi marah dan tidak senang dan akan menegurnya. "And if any monk speaks dispraise of you in those bhikkhunis' presence, they become angry and displeased and make a case of it?"
Dan jika ada biku yang mencela engkau di hadapan para bikuni itu, maka mereka akan menjadi marah dan tidak senang dan akan menegurnya. Are you associating so much with the bhikkhuni as it seems? Apakah engkau bergaul terlalu akrab dengan para bikuni seperti yang terlihat? Yes, Venerable Sir. Benar, Yang Mulia Bante. Paguna, are you not a clansman who has gone forth out of faith from the home life into homelessness? Paguna, bukankah engkau adalah seorang anggota keluarga yang telah meninggalkan keduniawian karena keyakinan dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah? Yes, Venerable Sir. Benar, Yang Mulia Bante. Paguna, it is not proper for you, a clansman gone forth out of faith from the home life into homelessness, to associate overmuch with bhikkhunis. Paguna, tidaklah selayaknya bagimu, seorang anggota keluarga yang telah meninggalkan keduniawian karena keyakinan dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah, bergaul terlalu akrab dengan para bikuni. Therefore, if anyone speaks dispraise of those bhikkhunis in your presence, you should abandon any desire and any thought based on the household life. Oleh karena itu, jika seseorang mencela para bikuni itu di hadapanmu, maka engkau harus meninggalkan segala keinginan dan pikiran yang berdasarkan pada kehidupan rumah tangga. And herein you should train thus. Dan di sini engkau harus berlatih sebagai berikut. My mind will be unaffected and I shall utter no evil words. Pikiranku tidak akan terpengaruh dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang kasar. I shall abide compassionate for his welfare. Aku akan berdiam dengan berwelas asih demi kesejahteraannya, With a mind of loving kindness without inner hate. dengan pikiran penuh cinta kasih tanpa kebencian di dalamnya. That is how you should train Paguna. Demikianlah engkau harus berlatih, Paguna. So what this is actually saying is it doesn't matter what somebody else says. Yang dimaksudkan di sini adalah tidak menjadi masalah apapun yang orang lain katakan. Your job as a person that is seeking the higher training Pekerjaan Anda sebagai seseorang yang telah berlatih dengan latihan yang tinggi is to not take offense at what someone else says, tidak membawa kemarahan terhadap diri sendiri akan apapun yang dikatakan oleh orang lain, but send loving and kind thoughts to that person. tetapi seharusnya Anda memancarkan pikiran cinta kasih kepada orang tersebut With an uplifted mind. dengan pikiran yang ringan. Now this is a good everybody practice. Ini adalah latihan yang bagus untuk semua orang. There's going to be people that are going to criticize you, Ada beberapa orang yang akan mengkritik Anda and they're going to cause you all kinds of trouble if they can. dan mereka berusaha membuat Anda sulit selama mereka bisa. But your job as a person who is training to develop their mind Tetapi pekerjaan Anda sebagai seseorang yang sudah melatih pikirannya, you don't need to get angry at them, have bad feelings towards them, or try to get even with them. Anda seharusnya tidak memberikan kata-kata yang kasar, mengucapkan kata-kata yang kasar, memikirkan hal-hal buruk untuk orang itu, atau mencoba membalas dendam untuk orang itu. Your job is to send loving and kind thoughts. Pekerjaan Anda adalah mengirimkan pikiran-pikiran cinta kasih kepada orang-orang itu. And you use that person that is criticizing you Anda menggunakan orang yang mengkritik Anda as the reminder to send loving kindness to all beings in the world. untuk mengingatkan Anda memancarkan cinta kasih Anda kepada semua makhluk di seluruh dunia. Do you think that they would stay angry and criticize you if you did that?
Apakah Anda pikir mereka akan terus marah dan mengkritik Anda kalau Anda melakukan itu? And how much peace and harmony are you creating by doing that? Berapa banyak ketenangan dan kedamaian yang Anda lakukan, yang Anda buat dengan perlakuan tersebut? Oh, but they said this about me. Oh, tapi orang ini bilang begini tentang saya. I get criticized more than you can believe. Beliau sering sekali dikritik. They can have their opinion. I don't care. Mereka boleh punya pendapat mereka, beliau tidak peduli. But I can still send loving and kind thoughts to them. Tapi beliau tetap bisa memancarkan pikiran cinta kasih kepada mereka. So I'm not going to allow somebody else Jadi jangan biarkan seseorang to dictate my mood. untuk mendikte perasaan mood saya. You see how this works? Anda lihat bagaimana ini bekerja sekarang? I'm responsible for my thoughts. Saya bertanggung jawab akan pikiran-pikiran saya. I'm not responsible for anybody else's thoughts. Saya tidak bertanggung jawab atas pikiran orang lain. Their opinion is their opinion, Pendapat mereka adalah pendapat mereka. and it doesn't bother me one way or the other. Tidak mengganggu beliau satu hal lainnya. That's how I've been training you the whole week, if you haven't recognized that. Itulah yang telah Bante ajarkan kepada kita, bagaimana Anda bisa mengenali itu. Why do you think I tell you I want you to smile? Mengapa Anda pikir Bante mengajarkan Anda untuk tersenyum? Because your mind becomes uplifted. Karena pikiran Anda menjadi ringan. Then you're not going to get caught in some kind of unwholesome state that will cause you pain and suffering. Maka Anda tidak akan menderita karena menyebabkan penderitaan itu. If anyone gives those bhikkhunis a blow with his hand, with a clod, with a stick, with a knife in your presence, Jika seseorang menyerang para bikuni itu dengan tangan, dengan bongkahan tanah, dengan tongkat atau dengan pisau di hadapanmu, you should abandon any desire, any thought based on the household life. maka engkau harus meninggalkan segala keinginan dan pikiran yang berlandaskan pada kehidupan rumah tangga. A lot of people misunderstand this. Banyak sekali orang punya salah paham tentang hal ini. It doesn't mean that a monk won't stand in the way and stop that from happening. Bukan berarti seorang biku tidak boleh menyetop hal itu terjadi. It means that you don't take a knife and go after that person. Itu hanya berarti Anda tidak mengambil pisau dan mengejar orang itu. So, having thoughts based on the household life means having thoughts based on revenge, anger, dislike, dissatisfaction. Pikiran yang berlandaskan pada kehidupan rumah tangga berarti pikiran yang penuh balas dendam, kemarahan, ketidakpuasan, dan kebencian. I can stand in the middle of two people fighting and radiate loving kindness and they stop. Beliau bisa berdiri di antara dua orang yang sedang bertengkar dan memancarkan cinta kasih kepada mereka dan mereka berhenti bertengkar. I don't have to say anything. Beliau tidak harus berbicara sepatah kata pun. All I have to do is radiate loving kindness. Yang harus dilakukan hanyalah memancarkan metta atau cinta kasih ini. And their anger starts to dissipate. Dan kemarahan mereka akan segera mereda. It works in all situations. Itu bekerja untuk segala situasi. If you're married and you get dissatisfied because something isn't right, you don't have to throw your anger around because it's not right. Kalau Anda menikah dan ada ketidakpuasan di dalam diri Anda, tidaklah pantas atau baik untuk mengumbar kemarahan itu terhadap orang-orang di seputar Anda. You can radiate loving kindness into the situation. Anda bisa memancarkan cinta kasih kepada situasi tersebut. And then everything starts to calm down.
Dan segalanya akan menjadi lebih tenang, and then you can discuss dan Anda bisa berdiskusi without yelling, without getting emotional, without throwing things at each other. tanpa makian, tanpa menjadi emosi, tanpa melempar sesuatu terhadap satu sama lain. I've taught you a power Beliau mengajarkan Anda satu kekuatan that is the strongest force in the universe. yang merupakan kekuatan yang terkuat di seluruh alam semesta. It really works, Itu sangat bekerja dengan baik. but you have to remember to do it. Tapi Anda harus ingat untuk melakukannya. Meditation is not just about sitting as still as a Buddha. Meditasi bukanlah hanya duduk diam seperti Sang Buddha yang lakukan ini. You need that time so you can watch your mind a little more closely, Anda butuh waktu sehingga Anda bisa melihat bagaimana pikiran Anda ini bekerja. but you need to get up from the meditation, get into your everyday life, and you start radiating loving kindness to everybody around you. Dan Anda bangun dari duduk meditasi, kemudian melakukan pekerjaan Anda sambil memancarkan cinta kasih kepada orang-orang seputar Anda. Meditation is about living, Meditasi adalah tentang kehidupan. and living with an uplifted mind. Kehidupan dengan pikiran yang ringan. It's not about walking around like a grumpy face. Bukanlah berjalan-jalan dengan wajah asam cemberut, It's about walking around with a happy face. tapi berjalan dengan wajah yang bahagia. They've done so many studies on smiles, it's unbelievable. Banyak orang yang melakukan pekerjaan menganalisa tentang senyum yang luar biasa. And they found out that even if you don't feel like smiling, when you smile there is benefit. Mereka menemukan bahwa biarpun Anda sedang tidak ingin tersenyum, tapi tetap akan mendapatkan keuntungannya. You can be angry at someone and still smile. Anda boleh marah terhadap seseorang dan masih tersenyum, And your mind starts looking at your face and it says, "Oh, I'm supposed to be happy, so I might as well have a happy mind. My face is smiling." Kalau wajah Anda tersenyum, maka pikiran Anda akan bilang, oh seharusnya saya ini bahagia karena wajah saya tersenyum. When you practice loving kindness meditation, it also heals your body. Kalau Anda mempraktekkan meditasi cinta kasih, juga merasakan itu di dalam badan jasmani Anda. And there's a lot of studies done on laughing Dan banyak pelajaran juga tentang tertawa. and the positive effect that it has on your body. Dan efek positif yang ada dalam badan jasmani Anda. Now, I'm not talking about uncontrolled laughter. Beliau tidak mengatakan tentang tertawa yang tidak bisa dikontrol. The laughter you use is a quiet laughter. Tertawa yang Anda gunakan adalah tertawa yang perlahan-lahan. And every time you laugh, Setiap saat Anda tertawa, any unwholesome state that has arisen will just be there by itself. keadaan pikiran-pikiran yang tidak baik yang telah muncul itu, biarkan saja itu ada di sana dengan sendirinya. It changes your perspective. Itu akan mengubah perspektif gaya berpikir Anda. And this is major. Dan ini hal yang besar. When you're angry, Kalau Anda marah, I'm mad. saya kesel. Who's mad? Siapa yang kesel? I am. Saya. Who has an unwholesome mind at that time? Siapa yang mempunyai pikiran yang tidak baik saat itu? It's not unwholesome because of the anger so much. Tidak baik atau aku salah karena di sana banyak kemarahan. It's unwholesome because you're taking this personally. Itu tidak baik karena Anda menganggap ini milik Anda pribadi. Now, do you understand what happens when you smile?
Anda tahu apa yang terjadi kalau Anda tersenyum? and you send loving kindness into some place in your body that is in pain, Dan Anda memancarkan cinta kasih itu ke dalam badan jasmani Anda yang sedang kesakitan. I used to be a carpenter. Beliau dulunya seorang tukang kayu. Not very often, but every now and then I would miss the nail and hit myself. Tidak terlalu sering, tapi kadang-kadang beliau sedang memukul paku dan terkena dirinya sendiri. I've seen this happen on the job where people get angry and they throw their tools. Banyak sekali orang yang marah karena hal itu terjadi dan melempar alat mereka. What does that anger do to your body? Apa yang kemarahan itu lakukan terhadap badan jasmani Anda? There is an organ in your body that's called the pituitary gland. Ada satu organ di dalam badan Anda yang bernama pituitary. Itu apa ya, Dok ya? Kelenjar No, getah bening, in between. ya? Pineal, No, pineal. I'm sorry. You're pineal, right. pineal gland. Jadi ada satu Yeah. yang ada di dalam tengah-tengah kepala. This gland produces endorphins. Yang memproduksi endorfin. Endorphins are about 10 times stronger than morphine. Endorfin ini 10 kali lebih kuat daripada morfin. That's the natural painkiller for the body. Itu adalah satu obat alami untuk badan jasmani Anda. When you get mad, what happens? Kalau Anda marah, apa yang terjadi di sini? Di Contracts. pikiran, yaitu mengetat. Because it contracts, it stops the blood flow into Karena your brain. itu mengetat, menyetop aliran darah ke dalam otak Anda. So none of the endorphins will leave and be a painkiller for your body. Sehingga tidak ada endorfin yang bisa jalan ke tempat badan yang sakit itu. And the pain you experience gets much worse. Dan rasa sakit yang Anda alami bisa semakin besar. I learned many years ago as a carpenter that if I hit my thumb, all I do is go, wow, that hurt, and start sending kind thoughts into that feeling. Sebagai seorang tukang kayu, beliau kalau terkena luka, paku atau terkena palu, yang dilakukan adalah dengan mengepretkan jempolnya, wah gitu, itu sakit. Cuma itu, dan memancarkan cinta kasih ke dalam jempolnya. I didn't get angry, I didn't throw anything around, I just went, oh, that hurt. Beliau tidak marah, tidak melempar apapun, cuma bilang, aduh itu sakit. And then I would go back to work. Dan kemudian pergi kerja lagi. And the next day I would look at my finger and it would be a lot of blood, black underneath my fingernail. Dan besokannya beliau akan menemukan darah mati yang ada di bawah kukunya. I didn't feel any pain. Beliau tidak merasakan rasa sakit. Now when you have blood underneath your fingernail, you drill a little hole in it and you let the blood out and there's no pressure at all. Kalau Anda ada darah mati di dalam badan Anda atau di dalam bawah kuku itu, yang Anda lakukan adalah menusuknya dengan jarum dan mengeluarkan darah mati itu sehingga tidak ada tekanan. And the next day I would see somebody else that hit their thumb with the hammer and got angry, and they would complain for a week about the pain. Dan besokannya misalnya beliau ketemu seseorang yang terluka tangannya dan mereka akan komplain selama seminggu dan rasa sakit itu bertahan seminggu. I basically had the same thing happen to me, but the pain went away in 1 or 2 minutes. Sebetulnya hal yang sama terjadi pada beliau, tapi rasa sakit itu pergi dalam waktu 1 atau 2 menit. Now here's something for you to consider. Ini hal yang harus Anda pertimbangkan. I live in America where it gets cold. Beliau tinggal di Amerika yang udaranya dingin. I have a wood-burning stove.
dan punya kompor yang untuk membakar kayu. Every now and then I have to put a piece of wood in the fire. Kadang-kadang sekali-sekali harus memasukkan sepotong kayu ke dalam apinya. Sometimes I touch a piece of metal and I get a burn. Kadang-kadang tidak sengaja beliau menyentuh satu potong logam dan terbakar. It is painful. Itu menyakitkan. But as soon as I know that I've done that, I forgive the pain for being there. Segera setelah itu terjadi, beliau memaafkan rasa sakit itu karena ada di sana. I send loving kindness into that feeling. Beliau memancarkan cinta kasih kepada perasaan tersebut. Quite often by the next day I don't even have a red mark. Sering-sering besokannya tidak ada tanda merah di sana. That's how fast I can heal the body. Itulah betapa cepatnya beliau bisa menyembuhkan badan jasmaninya. But I try to experiment all the time to see what it's like. Tapi beliau sering sekali bereksperimen untuk melihat bagaimana hal-hal terjadi. And yes, I am a curious monk. Dan beliau adalah biku yang penasaran. And sometimes I'll burn myself and it's painful and I go, well, I'll see what happens with it. Kadang-kadang terluka membakar tangannya dan lihat apa yang terjadi di sana. I have a sore on my hand for at least a week and a half. Ada rasa sakit di tangannya sekitar seminggu setengah, And it sekitar 10 hurts hari. for 2 or 3 days. Dan sakit selama 2 atau 3 hari. But when I put that forgiveness and loving kindness into that, by the next day, I don't even know that I did it. Kalau beliau memancarkan pemaafan ke dalamnya dan memancarkan cinta kasih ke dalam rasa sakit itu, besokannya tidak merasakan, tidak ingat sudah pernah melakukan itu. Anytime you get a painful feeling in the body, what do you normally do? Setiap saat Anda merasakan rasa sakit di badan, apa yang biasanya Anda lakukan? I don't like that. I Saya want it to tidak go away. Oh, it hurts so much. Saya tidak suka, saya maunya itu pergi, aduh sakit bukan main. Anytime you have a pain in your body is telling you one thing and one thing only. Setiap saat Anda merasakan rasa sakit dalam badan jasmani Anda, badan itu memberitahu Anda tentang satu hal dan cuma satu hal. It's telling you, I need love. Mengatakan kepada Anda, saya membutuhkan cinta kasih. Not aversion. Bukan kebencian atau penolakan. Not dislike. Bukan tidak suka. It needs love. Tapi butuh cinta. So, the more you practice loving kindness with your daily activities, semakin sering Anda mempraktekkan cinta kasih ke dalam kehidupan Anda sehari-hari, the healthier body becomes. Maka badan Anda menjadi lebih sehat. Now, when I was in Malaysia, I had heard that when you get to the third jhana, your body starts to heal. Sewaktu beliau berada di Malaysia, beliau mendengarkan bahwa saat seseorang ada di dalam jhana ketiga, tubuhnya menyembuh sendiri. So I took one person and I took their blood before they started meditating. Beliau lalu mengambil darah dari seseorang meditator sebelum dia bermeditasi. And I took it to a laboratory to see what the blood looked like. Dan membawanya ke lab untuk melihat seperti apa darah itu terlihat. There's a thing in the blood called platelets. Di dalam darah ada plalet. Plalet itu apa ya? Pembekuan darah. Thank you. Good thing we have a doctor here. These platelets were almost black red and a black spot right in the middle of it. Pembekuan itu ada yang merah dan ada hitam, titik hitam di tengahnya. Then I started teaching this person loving kindness meditation. Dan beliau mulai mengajarkan meditasi cinta kasih kepada orang ini. They got to the third jhana and I took the blood again.
Orang itu masuk ke dalam jana ketiga dan Bhante mengambil darahnya lagi. And I took it to the laboratory. Dan beliau pergi ke lab. And we looked under the microscope and the platelets were cherry red. Dan mereka membawa darah itu ke lab dan melihatnya di bawah mikroskop. Dan kebekuan darah itu menjadi warna merah yang terang. And had that red dot right in the middle. Dan ada titik merah di tengah-tengahnya. That was pretty amazing to me. Itu merupakan hal yang luar biasa untuk beliau. Because the person was not sick, Karena orang itu tidak sakit, but still their blood was not very healthy. tapi darahnya tidak sehat. But after they got to the third jhana, Tapi setelah orang itu masuk di jana ketiga, where you start letting go of mental distress, saat itu melepaskan ketegangan dalam pikiran, you start losing feeling in your body, Anda mulai merasakan kehilangan badan jasmani, perasaannya badannya tidak ada. your blood starts to purify. Darahnya menjadi murni. So this said to me that your blood circulation is much better when you do the meditation. Dan ini menjelaskan pada beliau sirkulasi darah kita menjadi jauh lebih membaik saat kita melakukan meditasi. A lot of people that practice meditation with me, when they get to the third jhana, they start talking about my body doesn't hurt anymore. Saat seseorang sudah mencapai jana ketiga, mereka akan bilang, badan saya tidak sakit lagi. So why is that? Mengapa? Because their circulation is much better. Karena sirkulasi darahnya menjadi membaik. See, when you let go of tension in your mind Kalau Anda melepaskan ketegangan dalam pikiran Anda and relax the meninges that's around your brain, dan merilekskan meninges atau selaput otak yang ada di seputar otak Anda, the relaxation starts to go down your back and down your spine, and the circulation is better. rileks itu akan membuka di kepala Anda dan menuju punggung belakang dan sirkulasi menjadi membaik. And your blood starts to carry more oxygen to the places that it needs to go. Dan darah Anda mendapatkan banyak oksigen dan akan menuju ke tempat di mana mereka seharusnya And pergi. this starts healing your body Dan ini menyembuhkan badan jasmani Anda without any medicine. tanpa obat-obatan. It works. Itu bekerja seperti itu. So the more you can train yourself to practice loving kindness with your daily activities, Semakin sering Anda mempraktekkan meditasi cinta kasih dalam kehidupan Anda sehari-hari, the more you start affecting not only yourself but everybody around you. maka Anda semakin mempengaruhi bukan hanya untuk diri Anda tapi juga orang-orang seputar Anda. Seems like a good thing to do to me. Itu adalah satu hal yang baik untuk beliau. Makes me feel good, makes other people around me feel good. Membuat dirinya baik dan membuat orang-orang seputarnya juga. That's what they call these days a win-win situation. Dalam kehidupan sekarang dinamakan situasi menang dua-duanya. Remember that you have to practice your generosity in all different kinds of ways. Ingatlah Anda harus mempraktekkan kedermawanan Anda dengan cara-cara yang berbeda. And the easiest way to practice your generosity is to smile to other people. Dan cara yang termudah mempraktekkan kedermawanan Anda adalah dengan tersenyum kepada orang lain. Now, I told you what happened when I got on the airplane. Beliau And everybody got off except me. Anda tahu apa yang terjadi pada beliau? Semua orang itu keluar dari pesawat terkecuali beliau. People started walking in and I started smiling. Banyak orang yang mulai masuk dan beliau mulai tersenyum pada mereka. And 75% of the people that got on the plane, they saw me smiling and smiled back.
75% orang yang naik pesawat itu melihat Bante tersenyum dan mereka tersenyum kembali pada beliau. And you know, living here, that a lot of these people are Muslim. Anda tahu dalam kehidupan di sini banyak sekali orang Muslim di sini. And they don't particularly like monks. Dan mereka biasanya tidak suka para biku. But I smiled to them and they smiled back. Tapi beliau tersenyum pada mereka dan mereka tersenyum kembali. What does that tell you? Apa itu artinya? That when you practice your generosity and give your smile away, it always comes back. Kalau Anda mempraktekkan kedermawanan Anda dan memberikan senyuman Anda, itu selalu kembali pada kita. So the more you practice your smiling, semakin sering Anda mempraktekkan senyuman, and other people will not think that you're crazy. Dan orang lain tidak akan pikir Anda gila. Anybody that says that to you, they're attached and they don't know how mind works. Orang-orang yang mengatakan seperti itu, mereka punya kemelekatan dan mereka tidak mengerti bagaimana pikiran mereka bekerja. So they can use that as an excuse not to smile. Dan mereka gunakan itu sebagai alasan untuk tidak tersenyum. And these same people are the ones that are highly emotional. Ini adalah orang-orang yang sangat tinggi emosinya. I like this, I don't like that. Saya suka, saya tidak suka. But as you continue to smile with your daily activities, your mind gains a sense of balance in it. Kalau Anda tersenyum dalam kehidupan Anda sehari-hari, pikiran Anda akan punya keseimbangan di dalamnya. So you don't have so many heavy emotional states arise. Jadi tidak ada keadaan emosi yang berat bisa muncul. And other people around you that have heavy emotional states, you start radiating that loving feeling to them that helps them to get in balance. Kalau ada orang-orang seputar Anda yang punya emosi tinggi dan Anda memancarkan cinta kasih, dan itu akan menyeimbangkan emosi-emosi mereka. Meditation is about living. Meditasi adalah tentang kehidupan. It's about living every day with an uplifted mind. Adalah hidup dalam kehidupan sehari-hari dengan pikiran yang ringan. Now, at the start of the retreat, I suggested that you do two things. Dimulai retret ini, beliau menyarankan Anda melakukan dua hal. Right before you went to sleep, you make a determination to wake up at a particular time. Sebelum Anda pergi tertidur di malam hari, Anda membuat tekad Anda bangun di pagi hari dalam waktu tertentu. And you make the determination to wake up smiling and happy. Dan Anda membuat tekad ke dalam diri sendiri untuk bangun dengan bahagia dan senyuman. This affects your whole day. Ini mempengaruhi kehidupan Anda seharian. If you start with an uplifted mind. Kalau Anda mulai dengan pikiran yang ringan. The volunteer did that and she didn't need an alarm. Lichen? Ya. Good one. Iya, Lichen di sini volunteer kita tiap pagi kan bunyiin bel. Dia nggak pakai alarm loh, tiap pagi bangun. See, when you get good at doing that, that helps you later with your meditation. Kalau Anda menjadi punya kemampuan seperti itu, Anda punya kemampuan juga baik dalam meditasi. I teach people how to to gain mastery with meditation. Beliau juga mengajarkan orang-orang bagaimana memiliki kemampuan atau master dalam meditasi. So you can get in and out of a jhana in the flash of an eye. Sehingga Anda bisa keluar masuk dalam jhana dalam sekejap kilapan mata. And these kind of determinations that you're just beginning with to wake up at a particular time, they help you very much later on when you're learning mastery. Tekad Anda di malam hari untuk bangun, di pagi hari untuk waktu tertentu ini membantu Anda nantinya saat Anda mempelajari kemahiran dalam bermeditasi Anda. So it's a real useful tool to be able to tune your body clock.
Ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menyeimbangkan dengan jam badan Anda. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. Semoga yang menderita bebas dari derita, semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut, semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. May they long protect the Buddha's dispensation. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.